बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के हुक्म मुबारक पर तहरीर होने वाली दुरूद व सलाम की मुनफरिद व मकबूल किताब अत-तजल्ली अल-अकबर फ़िस्सलात अला साहिबिल कौसर के हिस्सा दोम की क़िरात का शर्फ़ हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह खैर खल्क़िल्लाह सलातन बिबरकातुहा यजअलुल्लाहु मिन सफ़्फ़तिल मुस्तफ़ीन अल-मुक़र्रबीन अल-मुदल्लिलीन इंदल्लाह अल्लज़ीना यअफ़ुल्लाहु बिरहमतिही अन कुल्लि मन कान मअहुम फ़ी हाज़ा ज़मान फ़ज़लन अज़ीमन मिनल्लाह लिअन्नहुम वुजिद बैनहुम अब्दुन मुहिब्बुन व महबूबुन मिन मौलाहु कुल्लमा नज़रल्लाहु इला क़ल्बिही सकन ग़ज़बिही व ग़फ़र लहू व लिमन हौलहू लिसिद्क़ि हुब्बिही लिमौलाह व करामतन व हुब्बन लहू मिनल्लाह व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदादिन व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदादिन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह खैर मन ज़करल्लाह व खैर मन तजल्लत अला यदैहि मुअजिज़ातिल्लाह व खैर मन वक़फ़ बैन यदैहिल्लाह व खैर मन बका शौक़न लिमौलाहु व खैर मन ग़ज़िब इंद इंतिहाक हुर्मातिल्लाह व खैर मन रअल्लाह व खैर मन अद्दा रिसालतल्लाह सलातन बिबरकातुहा तजअलुल्लाहुम्मा मिन खैर उम्मति नबिय्यिका अल्लज़ीना फ़तहत लहुम जमीअ अब्वाब खैरिक व फ़ज़लिका व अग़लक़त अन्हुम जमीअ अब्वाब ग़ज़बिक व शर्रिक व रज़क़तहुम मिन फ़यूज़ाति उलूमिकल इरफ़ानिय्यति मा जअलतहुम मिन सफ़्फ़तिस साबिक़ीन बैन ख़ल्क़िक अल आरिफ़ीन बिक हक़्क़ मारिफ़तिक व अनरत बिहिम क़ुलूब ख़ल्क़िक व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह नेमल हबीब वल उनीस सलातन बिबरकातुहा तहफ़ज़ुनल्लाहुम्मा तमामा व कमालल हिफ़्ज़ मिन रऊनातिन नफ़्स व मिन तलबीस इब्लीसिन व तमनअ अन्ना कुल्ल वारिदिन शर्र ख़बीस व तुफ़ीदु अलैना बिफ़ैदिन दाइमन मुतवातिरिन मिन कुल्लि वारिदिन नूरानिय्यिन नफ़ीस व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदादिन व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदादिन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह साहिबिल खुल्क़िल अज़ीम सलातन बिबरकातुहा तर्ज़ुक़ुनल्लाहुम्मल अदब अल महज़ मा जलालतिका व मा हबीबिका व मिन साइरि ख़ल्क़िका व तजअलु बिक़ुदरतिका वारिदातिन अफ़कारुना व ख़वातिरुना नूर व खैर महज़िन मिन फ़ैज़ करमिक व तजअलुना मिम्मन ख़ल्लस्त अफ़कारहुम व सराइरहुम मिन कुल्लि शवाइब व शुरूर वल अलाइक़ वल उयूब व जअलतहुम मिन अहलि हज़रतिकल क़ुद्सिय्यति अल्लती ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वला लगूब यतलक़्क़ौन फ़ीहा मिन फ़ैज़ असरारिका व उलूमिका सर्मदिय्यति व हुम फ़ी हाल उन्सिन व तुरूब व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह सय्यिदिल ख़लाइक़ अजमईन सलातन बिबरकातुहा तजअलुल्लाहुम्मा मिन अबीदिकल मुख़लिसीनल मुक़र्रबीन अल्लज़ीना तअती अला अयदीहिम बिन नस्र वल फ़त्हिल मुबीन लिउम्मतिश शफ़ीइद दमीन व तरफ़अहुम इंदका इला अरफ़अ मक़ामातिल आरिफ़ीन मअ कमालिर रसूख़ फ़िद्दीन व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह अल क़ाइल अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा हम्दन लिल्लाहि व इम्तिनानन लिजज़ील अतायाहु सलातन बिबरकातुहा तजअलुल्लाहुम्मा मिन सफ़्फ़तिश शाकिरीन लिल्लाह मिम्मन क़ामू हक़्क़ल क़ियाम बिशुक्रिल्लाहि अलल वजहिल्लज़ी युर्दीका या अल्लाह तअस्सियन बिसय्यिदी रसूलिल्लाह फ़कुल्लमा ज़िदतना नूरन व फ़त्हन मुबीनन मिनल्लाहि व रिफ़अतन बैन ख़ल्क़िल्लाह ज़िदना बैन यदैका ज़ल्लन व इन्किसारन व ख़ुदूअन व इम्तिनान
امتنانا لك يا الله وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله الحبيب العدنان صلاة ببركاتها نسألك اللهم أن توهل القلب والعقل بقدرتك كمال الإدراك والتأهيل تلقي الأسرار الربانية والمعارف القدسية في حضرة الملك الجليل مع كمال اللطف والعافية والتثبيت والتمكين فضلا منك يا رحمن، وتجعلنا ممن دفعت عنهم كل بلاء ووباء وسوء وامتحان، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله سيد المستغفرين من يستغفر لأمته على الدوام إلى يوم الدين، صلاة ببركاتها نسألك اللهم أن تغفر لنا ولأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أجمعين كل سيئة في صحائف أعمالنا وأعمالهم جميعا يا رب العالمين من يوم الخلق إلى يوم الدين، وتجعلنا جميعا ممن يدخلون الجنان آمنين آمين آمنين مطمئنين فرحين فضلا ورحمة وجودا منك يا أرحم الراحمين، وإكرامة لحبيبك الشفيع الضمين وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله خير خلق الله صلاة ببركاتها تجعلنا من خير العبيد المتخلقين بكمال الخلق النبوي تأسيا بسيد رسول الله ومن صفة المصطفين الأخيار الغارقين في أنوار الله والمدللين في أنعم الله المؤيدين في كل الأنفاس والأفعال والأقوال بتأييدك وسلطانك يا الله، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله سيد الخلق أجمعين وخيرهم صلاة ببركاتها تجعلنا اللهم من صفة المحبوبين عندك الذين تحب النظر إلى قلوبهم والذين ينزل الغيث على الخلائق بهم والذين تشفي القلوب من أمراضها بمدد نظراتهم وتستقيم النفوس بمدد كلماتهم وتهيم الأرواح في حبك والشوق إلى وصلك بمدد أنوارك السارية بهم المؤيدين بالنصر الدائم من ربهم، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله شفيع الخلق يوم الوعيد صلاة ببركاتها تجعلنا اللهم الأثقل ميزانا يوم الجمع من بين جميع العبيد من يحملون جميع ملائكتك صحائف حسناتهم ويقولون ولدينا مزيد من تفتخر جلالتك بهم وبطهر قلوبهم وبنور صحائف أعمالهم على رؤوس الخلائق يوم الوعيد وينشرح قلب حبيبك المصطفى بهم فخرا وسرورا بمقامهم الفريد، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيد رسول الله سيد المحبين المحبوبين صلاة ببركاتها ترزقنا دوام التلقي في حضرتك القدسية بلا لوح ولا كرات والترقي الدائم بين يديك إلى أعلى المراتب التي لم تجعلها لأحد من قبل قط من الناس، وادفعوا عنا كل بلاء وحزن وهم وطارق ووثبات وتجعلنا ممن اصطفيتهم بدوام شهودك وتجليك في قلوبهم في كل الأنفاس وغمرت أرواحهم في فيوضات حبك ونورك ووصلك مع كمال التثبيت والتمكين والسرور والأيناس، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله منبع النور والسعادة صلاة ببركاتها تجعلنا ممن مزجت أنفاسهم بأنفاس سيد السادات
فصارت أنفسهم عبادة وأقوالهم عبادة وأفعالهم عبادة وحركاتهم عبادة وسكناتهم عبادة وأفكارهم عبادة. من جعلت لهم في الدنيا والبردخ والجنان من المنوح والعطايا والقرب والشهود فوق ما يرجون وزيادة، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله المخصوص بقول ربه فقل أسلمت وجهي لله، صلاة ببركاتها تجعلنا ممن نسلم وجوههم لله فصار مقصودهم في جميع الأفعال والأقوال هو الله، فلا يبصرون ولا يسمعون ولا يتكلمون إلا بالله ومن الله وعن الله، فصارت قلوبهم وعقولهم مستودعا لأنوار وأسرار الله، وصارت وجوههم نظرة منيرة بفيوضات أنوار الله، وصاروا ممن طوعت لهم خزائن الله ينفقون منها ما يشاءون فيما يحب ويرضى الله فضلا وجودا وكرما من الله، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله زين المرسلين، صلاة ببركاتها تجعلنا من صفة السابقين ومن خواف المقربين في مقام محمود مكين لم يكتب لأحد من قبل قط من الأولين ولا الآخرين، يغبطهم الأنبياء والمرسلين ويفتخر بهم الشفيع الضمين أنهم من أمته عن سائر الأمم أجمعين، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عبد الخلق وأعرفهم بالملك الحق، صلاة ببركاتها تجعلنا اللهم من أقرب خلقك إليك ومن أعظمهم منزلة لديك من بين سائر خلقك في الأرض والسماء والغرب والشرق الذين اصطفيتهم لدوام شهودك على بساط أنسك، من يتعجب أهل السماوات والأراضين من فيوضات أنوارك وفتوحاتك وعرفانياتك عليهم ومن عديم ثوابهم لديك، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله زين المصطفين الأخيار، صلاة ببركاتها تدخلنا بفضلك من في بركات صحابته الأمصار في قول حبيبك عنهم فإنهم قد ضدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، شهادة لمن من الشفيع المختار، وتعيننا على أن نقوم حق القيام بما علينا على الوجه الذي يرضيك عنا ويرضي حبيبك يا عزيز يا غفار، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله خير البرية، صلاة ببركاتها نسألك اللهم أن تكتبنا عندك من أهل الصديقية العظمى والدلال والمحبوبية من اندثرت فيهم جميع الشهوات والرعونات البشرية وصارت كل ذرة بهم مفعمة بالنورانية، فصارت أقوالهم وأفكارهم وأفعالهم نور محض ممدود بفيض من الأسرار الإلهية والحكم القدسية والعلوم العرفانية، وكتبتهم عندك من أهل الحضرة القدسية ومن صفة الصفة عند رب البرية، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله خير البرية، صلاة ببركاتها نسألك اللهم أن تفتح مغاليك الآذان حتى تسمع خطاباتك الأزلية، وتفتح مغاليك القلوب حتى تفهم عند فهومك العرفانية وعلومك السرمدية، وتفتح مغاليك العقول كما تدرك تمام وكمال الإدراك لعظيم تجلياتك الإلهية مع كمال الخير واللطف والتثبيت والتمكين والعافية، وعلى آله ووالديه في كل لمحة ونفس عدد ما عند الله من أعداد وعدد ما أفاض الله على عبيده من إمداد.
इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह सय्यिदिल खल्क़ सलातन बिबरकातुहा तरज़क़ुना क़ुव्वतत तस्लीमिल कामिल लक व क़ुव्वतिल यक़ीनिल कामिल बिक़ुदरतिक व हिकमतिक व तुमुद्दुना मिन अज़ीम क़ुव्वतिक मिस्ल अज़ीम इमदादिक क़ुव्वतिक अल्लती अमददत बिहा सय्यिदी रसूलिल्लाह इन्नमा क़ाम बिनफ़्सिही बिदरबिस सख़रति अल्लती अतरदतहुम मिस्ल यौमिल खंदक़ व मिस्ल कमालित तस्लीम लक वल यक़ीन बिहिकमतिक अल्लज़ी अमददत बिही सय्यिदुना मूसा इन्नमा अमरतुहु बिस्सैर तजाहल बहर वजअलतुहु बिक़ुदरतिकल उज़्मा लहू इनफ़लक़ फ़अय्यदतहुम बित्तायीदिल कामिल मिन जलालतिक व मलअत क़ुलूबहिम बिस्सबात वल यक़ीनिल कामिल बिक़ुदरतिक व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह रहमतुल्लाहिल अज़ीम अल वहाब सलातन बिबरकातुहा नसअलुकल्लाहुम्मा अन तरज़ुक़ना कमालन व तमालिस सिक़ति बिका वल यक़ीन बिरहमतिका सिक़तुन तहूनु अलैना नारिल इख्तिबारात वस्सिआब व तजअलुहा बिरहमतिका बरदन व सलामन अला क़ुलूबिना व अनफुसिना कमा जअलतन नार बरदन व सलामन अला सय्यिदिना इब्राहीम या मलिक या वहाब व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह खैर मन वसिक़ बिमौला सलातन बिबरकातुहा तजअलुना मिन अहलिल यक़ीन अस्सादिक़ वल कामिल बिरहमतिल्लाह व क़ुदरतिल्लाहिल उज़्मा अल्लती ला तुक़हरु अबदन व हक़्क़क़ फ़ीना क़ौल हबीबिक लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना हक़्क़ल यक़ीन बिक़ुदरतिन व क़ुव्वतिन रब्बिल आलमीन फ़ी कुल्लि अम्रिन नल्क़ाह व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह रहमतिल मलिकिल वाहिद सलातन बिबरकातुहा तजमअु फ़ीना कुल्ल मा तुहिब्बु अन यकून फ़ी अबीदिकल मुस्तफ़ीन मिन सुनूफ़िल मआक़िब वल महामिद व तजअलु वजहतना लक वहदक फ़िल असर महमा तअद्ददतिल अहदाफ़ वल मक़ासिद अलल वजहिल लज़ी तुहिब्बुहु व तर्ज़ाह या मलिकु या वाहिदु व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह सय्यिदिल खल्क़ सलातन बिबरकातुहा तजअलुना मन आरफ़ल खल्क़ बिका व बिअज़ीम क़ुदरतिका व बिसिअति रहमतिका मन जमअत फ़ी सुदूरिहिम व क़ुलूबिहिम व अक़ूलिहिम मिन सुनूफ़िल हिक्म वल उलूम वल फ़ुहूम मा अलिमतहुम इय्याह मिन लदुन जलालतिका वजअलतहुम मिन अक्रमिल खल्क़ अलैक व मिन अक्सरिहिम खुशूअन व खुदूअन बैन यदैक फ़ज़लन व करमन वजूदन मिनका या वाहिद या मलिक व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदाद व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदाद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह खैर मन हमिद मौला सलातन बिबरकातुहा तजअलुना मिन अहलि क़ौलिका शाकिरन लिअनउमिहि शुक्रन व इम्तिनानन लक या अल्लाह हम्दन नस्तज़ीदु बिही मिन फ़यूज़ाति फ़ज़लिका व करमिका व रफ़दिका व जूदिका व हिल्मिका व रहमतिका व वस्लिका व अफ़्विका व रिज़्क़िका व क़ुर्बिका फ़ी कुल्लिल अनफ़ास इला यौमि लिक़ाइल्लाह व अला आलिही व वालिदैहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अदद मा इंदल्लाहि मिन अदादिन व अदद मा अफ़ादल्लाहु अला अबीदिही मिन इमदादिन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व सहबिही अजमईन।